Bonjour à toutes Oui. les personnes qui nous regardent à cet instant, ce vendredi, avec l'aide de Hachem. Nous allons diffuser notre minhag, habitude des 26 psukim, 26 versets de cette paracha. Il me semble que le remez, l'allusion que dégage, qui émane du premier verset donc, de ces 26 versets des psukim, car il nous faut réveiller la miséricorde de Hachem. La miséricorde de Hachem pour ce qui se passe pour notre peuple, pour notre terre sainte, et tous les frères et sœurs qui s'y trouvent, dont nous avons une peine grandiose, meurtrie de ce qui se passe. Le feu, l'élément le plus léger et le plus puissant. Qui peut arrêter le feu? C'est uniquement l'eau. Mais comme en Israël, ça fait plus de quelques mois, il ne pleut pas. Il n'y a pas d'eau pour éteindre ce feu. On n'a pas de miséricorde pour éteindre le feu. Donc c'est là le Hesed, c'est Maïm. Nous allons nous inspirer de ces 26 psukim. Et nous allons aussi lire la Kétoret. La Kétoret qui est un cadeau que l'ange de la mort a offert à Moshe Rabbeinu quand il était dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va se servir de cela. Attends. Je veux que tu coupes le téléphone, comme ça les gens ne t'appellent pas, sinon ça va couper. Attends. Problème technique. Toujours ici, avant de commencer ce cours-là, il y a toujours des empêchements, toujours des inconvénients, sachez-le. Ça fait 30 ans que je pratique le cours ici à Marseille, dans la station de Radio JM. Il y a toujours des inconvénients quand je veux commencer quelque chose pour diffuser le Or à Torah, la lumière de la Torah dans les maisons juives. Et ça arrive à chaque instant. Donc nous allons reprendre la Kétoret qui a été offerte par l'ange de la mort à Moshe Rabbeinu. Je vais tout ça prendre le temps avec vous et celles qui nous regardent, ceux qui nous regardent. Je sais que c'est le vendredi, il y a les achats de Shabbat, il y a des préparatifs de Shabbat. Combien cette mitzvah des préparations de Shabbat peut apporter la miséricorde pour éteindre ce feu, soit par une grande pluie qu'on peut faire éclater les cieux, si l'on peut dire ainsi. Je vais lire d'abord les 26 pesukim dans le nom de Akadosh Baruch Hu est inscrit dedans, c'est-à-dire le tétragramme 26. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le 26e verset, qui se trouve dans le chapitre 24, verset 7, commence par le nom de Adonai. C'est ce qui est extraordinaire dans ce tikkun et ségoula que le Ari Akadosh, qui était un prophète, qui était un homme très saint, et il a voulu dévoiler par le biais de chaque 26 psukim dans la paracha, dévoiler des secrets à Israël. On va essayer en même temps de lire. Donc, je commence donc par le verset 7, qui se trouve dans le chapitre 24. Adonai Elohei Hashamayim, Asher lekahani mi bet avi u mi eretz molati, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם, ואם לא תובע האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שם, וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבע לו על הדבר הזה. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם.
הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה חדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובא אדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מילכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד בתולה, ואיש לא ידעה, ותרד העינה, ותמלא חדה בתער. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר, הגמיעיני נא מעט מים מקדך. ותאמר שתה אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה, ותשקהו. ותכל להשקותו, ותאמר גם לגמליך אשאל, עד אם כילו לשתות. ותמהר, ותער כדה אל השוקט, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמלה. והאיש משתאה לה, מחריש לדעת, הצליח אדוני דרכו, אם לא. ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בבקע משקלו, ושני צמידים אשר על ידיה, 10 זהב משקלם. ויאמר בת מעט, הגידי נא לי היש בית אביך מקום ללין. ויאמר אליו, ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי בן מילכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו, גם תבן גם מסיפור רב עמנו, גם מקום ללון. ויפקוד האיש וישתחו לאדוני. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני אדוני בית אחי אדוני. ותרוץ הנערה, ותגד לבית אמה כדברים האלה. ולרבקה אח ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, ושומעות דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אלי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. ויאמר בו ברוך אדוני למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, ויתן תבן ומספו לגמלים, ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. ויושם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל, עד אם דיברתי דבריי, ויאמר דבר. Alors, bien sûr, le verset donc commence avec le nom de Hachem, mais le secret qui est relié a priori avec l'événement triste et majeur, vital que nous vivons aujourd'hui en RS Israël, en Terre Sainte, la terre de Hachem, la pupille de Dieu, où il n'y a pas d'eau qui est tombée depuis longtemps, et ça s'est remplacé par un feu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une rigueur au-dessus du ciel d'RS Israël, donc le feu. Regardez Rabotai avec le premier verset qui est cité ici, Adonai Elohei Hashamayim. L'éternel miséricorde qui est le Dieu du ciel. Hashamayim. Nous allons tous et toutes penser au mot Hashamayim. Pourquoi s'appelle Hashamayim? Hashamayim s'appelle parce que il y a le Esh et le Maïm qui sont imbriqués dedans. Dans le ciel, il y a le feu et il y a l'eau. Aujourd'hui, le mot Hashamayim doit, Be'ezrat Hashem, grâce à la miséricorde de Hashem, du tétragramme, grâce à la bonté de Hashem, eh bien, et grâce à Abraham, qui emploie ces termes-là, et Abraham, c'est Middat HaChesed, Middat HaRahamim, c'est-à-dire la miséricorde, la pitié, la clémence sur son peuple. De la même façon que Abraham, grâce à cette phrase-là, Elohei Hashamayim Asher lekachani mibet avi, l'Éternel m'a parlé et m'a juré les morts. L'Éternel m'a juré et m'a dit, tu sortiras de la maison de ton père, ton pays, ta ville natale, tu vas en Eretz Israël. Il lui a dit, les aracha à ta descendance, eten et à Eretz Azot, je donnerai cette terre-là, donc Eretz Israël, où
lui, l'Éternel, Ishlach mal'acho, il envoie son ange, lefanecha, devant toi, velakahta isha livli misha. Et tu prendras une femme pour moi de là-bas. Ici, dans ce verset, il nous faut extraire la miséricorde de Hachem, la pitié de Hachem qui vient du tétragramme est atténuée par l'eau qui descend du ciel, tout ce feu qui est mis d'atadine, qui est une rigueur, qui est le plus léger. Et donc, le malach hamavet, il est de partout, malheureusement. Et donc, il nous faut nous associer avec la bracha du ciel et faire descendre de l'eau directement de Hachem pour éteindre tous ces feux. C'est la raison pour laquelle tous les 26 versets parlent de quoi? Parlent de Be'er Hamaim, En Hamaim, les puits d'eau, l'œil de l'eau, c'est-à-dire la source d'eau. On a besoin de source d'eau. De la même façon que l'Éternel a trouvé une Kala, c'est-à-dire Rivka, qui était dotée de la qualité du Hesed, de la générosité, avec les Gemalim de Eliezer. Gemalim vient du mot Gemilut Hasadim. Pourquoi il a choisi 10 Gemalim? Pourquoi il a pris 10 Gemalim? Pourquoi il n'a pas pris 10 Hamorim? On voit, Hamorim, ce sont des ânes. Nous avons trouvé dans la Torah, par la suite, que Yosef Hatzadik, quand il a révélé à son père qu'il était vivant, mais il lui a envoyé Asara Hamorim, Atonot, il lui a envoyé des ânesses, il lui a envoyé des 10 Hamorim, des ânes. Là-bas, il y a une raison spécifique pourquoi il lui a envoyé des Hamorim et pas des Gemalim. Ici, Eliezer, son patron, son seigneur, c'est Abraham. Abraham, c'est le sens de Gemilut Hasadim, c'est-à-dire aider autrui. Il est obligé d'envoyer des Gemalim parce que les Gemalim, c'est Gemilut Hasadim. Gemalim, il envoie 10 parce que Gemalim, c'est aussi Shlemut, c'est-à-dire perfection. La Shlemut. Il lui faut une fille qui est une exception dans sa perfection. Comme Rivka, comme on le voit après. C'est la raison pour laquelle le test était d'abreuver aussi les Gemalim. Parce que les Gemalim, c'est la force exceptionnelle de Akadosh Baruch Hu qui est la pitié sur son monde. Et en plus, qui est la pitié sur la pupille de ses yeux, qui est Eretz Israël et les habitants, qui méritent quelque chose d'extraordinaire, plus que le peuple d'Israël qui se trouve dans la diaspora. C'est sûr et certain. Donc nous, ici dans la diaspora, nous sommes obligés de nous associer avec eux pour que Hachem ait pitié qui fasse descendre le feu. Alors c'est la raison pour laquelle on demande Hachem, Elohé Hashamaim, le Dieu du ciel, c'est-à-dire c'est toi qui fabriques l'eau. Tu fabriques aussi le feu. Eh bien que l'eau qui est écrite dans Shamaim éteigne le feu qui vient de Shamaim. Et ça, il ne peut que lui le faire. Et nous, ici en bas, on est obligé aussi de prendre sur nous, avec l'aide de Hachem, au moins ce Shabbat, d'améliorer notre Shabbat, d'améliorer l'observance du Shabbat avec l'aide de Hachem, tous solidaires avec nos frères et sœurs d'Eretz Israël qui souffrent aujourd'hui énormément. Eh bien, il est marqué concernant le Shabbat, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. N'allumez pas le feu dans tous vos domaines. Ce verset-là, il s'agit de quoi? De ne pas allumer le feu le jour de Shabbat dans tous vos domaines. Il nous faut protéger le Shabbat en ne pas allumer le feu dans tous les domaines. Et que il envoie cette eau, c'est-à-dire la miséricorde, d'Agmilut Hasadim, pour éteindre ce feu. Lorsqu'il voit ses enfants observer le Shabbat, eh bien, Hachem Yitbarach, il envoie Mishemeh Hashamayim, il ordonne aux portes du ciel, pas seulement le ciel que nous voyons, mais au-dessus du ciel, Shemeh Hashamayim. Là-bas se trouve l'eau qui fera descendre, déverser Be'azat Hashem pour éteindre ce feu, si même une personne parmi nous améliore l'observance du Shabbat. Qu'est-ce que c'est aussi
il ne faut pas allumer le feu dans tous vos domaines. Explique le Zohar, ne t'énerve pas le jour de Shabbat. Ne te mets pas en colère le jour de Shabbat. Ne fais pas la mahloquette le jour de Shabbat. Arrête de parler la shonara à table de l'un et de l'autre. Ce Shabbat, il nous faut faire très attention à ne pas allumer le feu de la mahloquette. Parce que quand il y a mahloquette, c'est la dichotomie de met halek. La première lettre de mahloquette, c'est même, la dernière c'est tav, donc c'est le mot met. Et au milieu, le mot halek, c'est-à-dire une part. L'ékah, une part. On tue une bonne part des arbres des restes Israël, des maisons des restes Israël, comme on peut le constater, comme on peut le voir, à cause de la mahloquette. C'est la raison pour laquelle prenons sur nous, chers frères et sœurs, de ne pas parler la shonara à ce Shabbat. À partir de maintenant, toutes les secondes sont vitales. Il nous faut, avec l'aide de Hachem, s'unir tous ensemble dans notre cœur et accepter sur nous une bonne décision, une bonne Kabbalah, au moins jusqu'à ce que le feu s'éteigne. C'est d'éteindre le feu qu'il y a en nous, qui provoque la discorde, la rancœur, la dispute, tout ce qui est mauvais pour le peuple d'Israël et pour le monde en général. Voilà donc ce qui est marqué au début. Alors à la fin, nous avons terminé avec un pasouk où Eliezer, il arrive, on lui a posé donc à manger et à boire, il a dit je ne mange pas. Vayosam lefanav le'echol, on lui a posé à manger pour manger, Vayomer lo ochal, il a dit je ne mange pas. Ad im dibarti devarai, jusqu'à ce que je dise ce que j'ai à dire. Vayomer, d'après, alors on lui a dit parle. Vayomer Ebed Abraham Anochi. Et il dit, je suis le serviteur d'Abraham. Très bien, ça c'est la paracha. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? Quel est le sod? Le sod, c'est qu'il ne faut pas manger. C'est-à-dire, il faut se faire une restriction de nourriture, de plaisir, à plus forte raison. Si quelqu'un a l'habitude de manger maintenant un bon sandwich, eh bien tu diminues dans le sandwich. Ou bien tu fais ta'anit, tu fais un petit jeûne, lo ochal, ne mange pas, ad im kim dibat et devarai. Jusqu'à ce que je passe, c'est-à-dire que je fasse le Tehillim, jusqu'à ce que Dibarti Devarai, jusqu'à ce que je parle la Ketoret. Nous allons faire ensemble, Be'ezrat Hashem, la lecture de la Ketoret et je vais la lire en même temps avec vous. La Ketoret, c'est quoi? Je viens d'expliquer que la Ketoret, ce sont les 11 plantes aromatiques qui étaient mélangées et combustionnées, qui a amené une essence parfumée dans le Beth Amikdash. Cette Ketoret, elle a la possibilité d'enlever et elle a aussi elle confère aussi 11 ségoulottes extraordinaires. Parmi les ségoulottes, elle éteint le feu. Le feu dont je parle, ce n'est pas le feu physique qui dévore aujourd'hui les forêts et les maisons des restes Israël, c'est le feu de la mahloquette. Alors, c'est la raison pour laquelle Aaron, dans la Torah, c'est marqué qu'il a pris la Ketoret, étant le Kohen Gadol, car c'est lui qui peut le faire. Eh bien, il a allumé donc les encens, il a parfumé la ville et les morts, c'est-à-dire l'épidémie s'est arrêtée complètement. Nous allons tous nous associer à cette lecture. J'ai essayé d'envoyer aussi à tout le monde la lecture en même temps que moi, et vous pouvez la faire une fois par jour ou 2 fois par jour. Surtout, j'ai entendu et j'ai vu dans le livre de Reshit Chochma de Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, qui a vécu au XVIe siècle, l'âge d'or de Safed, l'élève intime de Rabbi Moshe Cordovero, qui était le maître, parmi les maîtres du Ari Akadosh. Il a dit que samedi soir, quand on sort, samedi soir, on fait l'Avdallah, on lit la Ketoret, s'il vous plaît. On lira la Ketoret, chacun chez soi prend la Ketoret et la lit, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit. Maintenant, on a essayé de la faire en français, on va la faire aussi en phonétique. On est en train de trouver, là, pour filmer en phonétique et vous l'envoyer avec l'aide de Hachem, afin que tout le monde s'associe avec nous. Alors, avant de faire la Ketoret, je voudrais faire une bracha sur l'eau, parce que c'est l'eau qui m'intéresse aujourd'hui. L'eau d'ici, bien sûr, révèle l'au-delà,
pour faire descendre de l'eau de la pluie en Eretz Israël, du Hesed dans le cœur des habitants d'Eretz Israël, pour qu'ils aient le shalom entre eux, que cessent tous ces lachon hara, toutes ces discordes qu'il y a en même temps, chez tout le monde d'ailleurs. Alors, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaru. Je commence à lire. Atahu Adonai Eloheinu, שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים, בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך, ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת רוקח מעשה רוקח, ומולחת אור קודש, ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות בעול מועד אשר יבעד לך שם קודש קדשים תהיה לכם ונאמר והקטיר עליו אהרון קטורת בסמים בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות אהרון את הנרות בין 40 יקטירנה קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם תנו רבנן פתאום הקטורת כיצד 368 מנים היו בה 365 כמניין ימות החמה מנה בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בערב ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונותן מהם לא חוברה ביום הכיפורים מחזירה למכתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה ו11 סמנים היו בה ואלו הן הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל 70 מנה מור וכסיעה שיבולת נר וחרקום משקל 16 מנה קושט 12 קילופה 3 קינמון 9 בורית קרשינה 9 קבין ין קפריסין שאין תלת וקבין תלתה ואם לא מצא ין קפריסין מביא חמר חיבר עתיק מלח סדו ויתרובה מעלה עשן כלשהו רבי נתן הבבלי אומר אף כיפת היה לנו כלשהי אם נתן בה דבש פסלה ואם חסר אחת מכל סממניה חיה מיתה רבן שמעון בן גמליאל אומר הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף בורית קרשינה למה היא באה כדי לשפות בה את הציפורן כדי שנאה ין קפריסי למה הוא בא כדי לשעות בו את הציפורן כדי שנעזה ועלו מרגליים יפילה אלא שאין מכניסים מרגליים במקדש מפני הכבוד תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב הדק פני שהכל יפה לבשמים פתאמה לחסן כשרה לשליש שהוא רביע לא שמענו אמר ביהודה זה הכלל אם כמידתה כשרה לחצאין ואם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה רבן שמעון בן גמליאל אומר הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף בורית קרשינה למה היא באה כדי לשפות בה את הציפורן כדי שתהיה נאה ין קפריסין מה הוא בא כדי לשעות בו את הציפורן כדי שתהיה עזה ועלו מרגליים יפילה אלא שאין מכניסים מרגליים במקדש מפני הכבוד תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב הדק מפני שהכל יפה לבשמים פתאמה לחסן כשרה לשליש שהוא רביע לא שמענו אמר ביהודה זה הכלל אם כמידתה כשרה חסאין ואם חסר החסן מכל זמניה חיה מיתה תנא בר כפרה אחת ל60 או ל70 שנה הטבעה של שירים לחצאין ועוד תנא בר כפרה אילו היה נותן בה קורטוב של לבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה ולמה אין מעניין בדבש מפני שהתורה אמרה כחוצאו בכל דבש ותכתירו ממנו של אדוני אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך אדוני הושיעה המלך יעננו ביום קוראנו. Donc il y a maintenant encore une autre lecture à lire que le Rav Hida, Alav Shalom, il a écrit dans son livre Kikar la Aden. Et donc je l'ai marqué ici pour
la lire aussi. Yah Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Imanu Misgav Lanu Elohe Yaakov Sela. Yah Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Imanu Misgav Lanu Elohe Yaakov Sela. Yah Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Imanu Misgav Lanu Elohe Yaakov Sela. Yah Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Asher Adam Botiach Bach. Ya Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Asher Adam Botiach Bach. Ya Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Asher Adam Botiach Bach. Ya Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Hoshi'a HaMelech Ya'anenu Biyom Kor'enu. Ya Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Hoshi'a HaMelech Ya'anenu Biyom Kor'enu. Ya Adonai Ehye Asher Ehye Shaddai Tsevaot Hoshi'a HaMelech Ya'anenu Biyom Kor'enu. Maintenant, nous allons lire les 11 Pesukim. Il y a 11 versets, que ces versets-là commencent par la lettre Nun et terminent par la lettre Nun. Il y a 11 versets dans la Bible, dans les 24 livres de la Bible, qui commencent par la lettre Nun et terminent par la lettre Nun. Et il y a un Sod Gadol Me'od, nous allons les lire. Ils sont 11 et ils sont en référence, en parallélisme associé avec les 11 plantes aromatiques que nous venons de lire dans la Ketoret. Nega tzara'at tiye ba'adam, ve'uva el ha-kohen. Nahnu na'avor halutzim lifnei Adonai eretz Kena'an, ve'itanu ahuzat nahalatenu me'ever layarden. Navi mikirbecha me'achecha kamoni, yakim lecha Adonai Elohecha elav tishma'un. Nahar pelaga ve'samechu, עיר אלוהים קדוש משכני עליון. נגד אבותם עשפלה בארץ מצרים שדה צוען. נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. נפתי, l'ordinateur. נפתי משכבי מור אהולים וקינמון. נר אדוני נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. נופת תיטופנה שפתותייך קלה, דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותייך כריח לבנון. נודו מתוך בבל ומארץ כסדים צאו, ויהיו כעתודים לפני צאן. נושקקשת מימינים ומסמאילים באבנים ובחיצים. בקשת מאחי שאול בנימין. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו. Maintenant, je vais lire et traduire le Yiratson. Que la volonté soit devant toi, Hachem, notre Dieu, les dieux de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Shetitmaleh rachamim aleinu, que tu te remplisses de miséricorde sur nous. Tatzilenu lanu, que tu nous sauves à nous. Ulchol bene betenu, et à tous les enfants de notre maison. Ulchol Israël, et à tous nos frères. Me'ayin hara, du mauvais œil. Umikol mine kishuf, et de toutes sortes de sorcellerie, sortilèges. Tavriya hayetzer hara, que tu fasses sauver, fais fuir le yetzer hara, le mauvais penchant, Has-Satan, et l'accusateur, Mimmen nous, de nous. De la même façon que tu as étalé tes ailes sur nos ancêtres, Bamidbar dans le désert, Veitzaltam me'enabisha, tu les as sauvés de mauvais œil, de Bil'am Arasha, de Bil'am le méchant, Ken tifrosh kenafecha aleinu, ainsi tu étales tes ailes sur nous, c'est-à-dire sur nous, sur les habitants de Res Israël. Berahamecha, par ta miséricorde arabim multiple, veniye mechussim, qu'on soit couvert, mais mircé, avec un couvert, ou bahanaga bishmotecha kedushim. Et avec la conduite qui émane de tes noms saints. Amen, Netzach, Selah. Voici donc tout le tikkun que notre maître, le Harizal, il a dit quand il y a un feu, et c'est la raison pour laquelle je conseille à toute personne de lire une fois par jour la Ketoret. Elle est écrite là-bas, il faut la lire en français, l'expliquer en français, il faut la lire en phonétique. Et aussi, la Ketoret, c'est valable parce qu'elle éteint le feu de la mahloket du Shalom Bayit. La Ketoret éteint le feu de la mahloket du Shalom Bayit. Donc la Ketoret, c'est très très important, et je ferai d'ailleurs un shiur
quelques cours pour expliquer et détailler pourquoi on a pris telle et telle plante aromatique et pas une autre, pourquoi il y a 11, etc. Tout est là. En tous les cas, la Ketoret favorise, Be'ezat Hashem, la miséricorde. En tous les cas, elle éteint la colère du ciel. C'est la raison pour laquelle chacun parmi nous doit le faire et doit s'assurer de le faire tous les jours. Très, très hachouv, tous les jours de le faire. Et rassonne que Hashem Itbarach, il entende nos prières et qu'il ait pitié du Ham Israël et qu'il fasse descendre cette pluie, la miséricorde. Amen, Kene Ratzon. Kol Tov et Shabbat Shalom.